तो आज किसी नुआ ज्ञान नेबा चलतु। न बुद्धि भेद जन ये न ज्ञाना कर्म संगीनाम जस ये सर्व कर्माणी विद्वान युक्त समाचारम। एठी कुआ जायछि जेउ अज्ञानी माने कर्म रे आसक्त सेही मानक मनरे कर्म विषय रे मतभेद न जन्माई ज्ञानी निजे कर्म करी सेमानकु सेही बाटरे परबाताइबा उचित। जे कुहायछि जेउ अज्ञानी माने कर्म रे आसक्त सेही मानक मनरे कर्म विषय रे मतभेद न जन्माई ज्ञानी निजे कर्म करी सेमानकु सेही बाटरे परबाताइबा उचित माने सेही रास्ता देखिबा उचित। कर्म विमुख अज्ञजन कर्म विश्वासु जेने घिन नहिब ज्ञानी सेही परे कर्म करिब अनुसरी सभिଙ୍କୁ उत्साह देर सर्वदा कर्मे देव ध्यान केतेक देववादी जन लोकरे करन्ति बयान वेद विहित कर्म मान যত্নে করিব সমাধান সকল অটে কর্মময় কর্মরু সকল উদয় এপরি বচন যে কহি অজ্ঞানী মনକୁ ভুলাই তহু কন্দଳ ହୁଏ ଜାତ ନରକ ଗମନର ପଥ। जेडी संपूर्ण भाव कुहाଯାଇଛି जे अज्ञानी माने कर्म रे आसक्त अछंती माने कौनसी भी कर्म करि चलुचंती भूल ठीक जानू नाहंती अज्ञानी माने तो सेही विषय रे कुहाଯାଇଛି ज्ञानी माने सेमानकु सेही माने ठीक कोन भूल कर किछि न कहि ताको मानको केवल भलो काम भलो ज्ञान देवा उचित जे एई कामटी कले भूल एई कामटी कले ठीक हबो एई काम कले आउरी भगवान प्राप्ति हो एई प्रकार उपदेश ज्ञानी मानको दिया जायछि। जे कुहाइछि कर्म विषय मतभेद न जन्माई माने जहा कर्म करजंती सेही विषय मतभेद न जन्माई सेही अज्ञानी मानकु केवल भल कर्म करिबा पई सेही बाटरे परबातंतु माने सेही बाटरे तांकु राह देखांतु रास्ता देखांतु जे एई कामटी कले ठीक एई प्रकार ज्ञानी मानकु उपदेश दिया जायछि भगवान कहउचंती। प्रकृत क्रियमाणी गुण्य कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताम हेति मन्यते। एठी कहा जायछि प्रत्येक मनुष्य निज निजर प्रवृत्ति नहीं कर्म करे प्रत्येक मनुष्य निजर प्रवृत्ति अनुसार कर्म करिथाए। जेउ माने अहंकारी मूढ़ से सर्वदा मनरे गर्व करंती जेउ माने अहंकारी मूढ़ से माने सर्वदा मनरे गर्व करंती मु निजे एसबु कर्म करूछि बोली मने कहंती जे मु निजे एसबु कर्म करंती ताको मनरे अहंकार भाव रखंती मूढ़ भाव रखंती। प्रकृति रुजे तिनी गुण सकल करंती ध्यान स्वतरज तम ए तिनी त्रिगुणे बंदी जीव जानी देखो हे जेते एक शरीर सकले जात प्रकृतिर देह को आत्मा देहु मणे मु करू अछि बोली भणे अहंकार रे विमोहित खाई बोले मु कर्मरत क्रिया शून्य आत्मा उठई ताहार पाप पुण्य नाही। एठी कहउचंती भगवान जे प्रत्येक मनुष्य निज निजर प्रवृत्ति अनुसार काम करथाए और जेउ माने अहंकारी मूढ़ से सर्वदा मनरे गर्व करे से कहे मु करूची से एई मनोभाव रखे किंतु मु किए एठी मु केही नाहंती केवल आत्मा शरीर तो ए माटी रे मिसिबो काहाकु नै गर्व को जिंस को नै गर्व होउची केवल भाव निजकु आत्मा कारण आत्मा बोली जोटी भाविबो सेठी कोनोसी कर्मर किसी भी फरक पड़िबो नाही केवल क्रिया शून्य कोनोसी कर्म क्रिया शून्य हो जाए आत्मा अटई
आत्मार पाप ना थाए ना पुण्य थाए आत्मा आत्मा ही अटे चिरंतन अटे ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି କାମରେ ମୁଁ କରୁଛି ଗର୍ବ ରଖିକି ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କୌଣସି ବି ଗର୍ବ ମନରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ତତ୍ତ୍ୱବିତୁ ମହାବାହ ଗୁଣ କର୍ମ ବିଭାଗଏ ଗୁଣା ଗୁଣେଷୁ ବର୍ତ୍ତନ ଇତି ମତ୍ୟାନ ସଜତେ ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ ଯେଉଁ ଲୋକ ଗୁଣ କର୍ମ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣେ ସେ ଲୋକ ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭାବନା କରେ ନାହିଁ କାରଣ ତାର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଜାତ ହୋଇଥାଏ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ହେ ଅର୍ଜୁନ ଯେଉଁ ଲୋକ ଗୁଣବାନ ଅଟେ କର୍ମ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣେ ସେ କର୍ମ କଣ ଜାଣେ ଓ ତତ୍ତ୍ୱ କଣ ଜାଣେ ସେ ଲୋକ ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି କେତେବେଳେ ଭାବନା କରେ ନାହିଁ ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି କାରଣ ତାର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଇଯାଇଥାଏ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଜାତ ହୋଇଯାଇଥାଏ हे महावीर पार्थ सुन जेबे विभाग पूर्ण गुण करई आत्मज्ञानी नर कर्ता मु न भावे मनर मोहर अछि जेउ ज्ञान ताहाकु गुण कर्म घेन माया गुण रुजे इंद्रिय कर्मटी उदय देह इंद्रिय कर्म जेहि ताठारु आत्मा भिन्न नाही एबे दन करई ज्ञान से अहंकारे कर्ताहीन ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଜାତ ହେଇଯାଇଛି ଯେଉଁ ମଣିଷ ଜାଣି ଯାଇଛି କେବଳ ମଣିଷ ନୁହେଁ ଆତ୍ମା ତା ମନରେ ଗର୍ବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୂଢ ଭାବ ଆସେ ନାହିଁ ସେ ଜାଣିଛି ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି ସେ କେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଏମିତି କୁହେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କରିଛି ସେ କହେ ନାହିଁ କାରଣ ତାର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଜାତ ହେଇଯାଇଛି ଉଦୟ ହେଇଯାଇଛି ଓ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ହିଁ ଦୂରରେ ଅଟନ୍ତି ଆତ୍ମା ତ ପବିତ୍ର ଅଟେ ଶାଶ୍ୱତ ଅଟେ ନିତ୍ୟ ଚିରନ୍ତର ଅଟେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମା ହିଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ ତ ଆପଣ ମାନେ ବି ଏଇ ଭାବରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନିଜେ ଜଣେ ଆତ୍ମା ଭାବିକି ଏଇ ଶରୀର ମନକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଇଏ କିଛି ଦିନର ମାତ୍ର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଓ ମୁଁ କରୁଛି କହି ନିଜକୁ କୌଣସି କଥାରେ ଏମିତି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କରିଛି ଆପଣ କଣ କରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଭଲ କାମ ହଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହଉଛି ସେଇ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ ତ ଆଗକୁ ପୁଣି ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଜ୍ଞାନ ନେବା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଯଦି ଭିଡିଓ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି କରିବେ